मां सरस्वती की बड़ी मूर्तियों की मांग में गिरावट से कुम्हारों को उठाना पड़ रहा है नुकसान। विद्या देवी की पूजा के लिए मात्र 2-3 दिन शेष रह गए हैं। 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इसलिए सिलीगुड़ी के कुम्हार टोली में अब जोर शोर से तैयारियां चल रही है। मूर्ति निर्माण प्रक्रिया का अंतिम चरण चल रहा है। हालांकि सिलीगुड़ी शहर के कई मूर्तिकारों के कारखानों में मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. पेंटिंग समाप्त होने के बाद अब केवल सजावट का काम चल रहा है। अगले 2 फरवरी से पहले अब अंतिम चरण का कार्य चल रहा है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुम्हार चिंतित है, क्योंकि एक और कच्चे माल की कीमत बढ़ गई है, तो वही दूसरी ओर बड़ी मूर्तियों की मांगे कम हो गई है। छोटी मूर्तियों की बिक्री तो बढ़ रही है, लेकिन मुनाफा उतना अधिक नहीं होता है। और इसके अलावा अक्सर यह देखा जाता है कि यदि 1 या 2 बड़ी मूर्तियां बना भी दी जाती है, तो अंत में वे मूर्तियां बिक नहीं पाती। इससे कुम्हार टोली के कुम्हारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन सब के बावजूद हर साल की तरह इस साल भी सिलीगुड़ी की कुम्हार टोली में सरस्वती पूजा से पहले काफी चहल पहल है। सभी को उम्मीद है कि इस साल कारोबार अच्छा रहेगा, इसलिए मूर्तिकारों ने अपनी फैक्ट्रियों में मूर्तियां बना ली है और अब बस जाने का इंतजार है। कारखाने में सफेद से लेकर रंगीन तक मां सरस्वती की मूर्तियां बनाई जाती है और कई मूर्तियों के ऑर्डर के अनुसार भी मूर्तियां बनाई गई है। জিনিসের দাম তো বাড়ছে, সেই হিসেবে ঠাকুরের দাম বাড়েনি। কতটা অর্ডার কেমন এসেছে এবার? এবার কাস্টমার খুবই কম। সরস্বতী পুজো মানেই তো স্কুল কলেজ বড় বড় বিদ্যালয়গুলিতে তো তেমন কিছু। স্কুল কলেজ তো কিছু কিছু আসে, তো এখনো তেমন দেখা যাচ্ছে না। কোন মূর্তির বেশি চাহিদা, ছোট না বড়? ছোটগুলোই, মিডিয়াম সাইজ ছোটগুলো, তেমন খুব একটা বড় চলে না। কতটা কতগুলো বানানো হলো? 40-45টা তো আশা করে বানাতে হয়। এখন কি হবে এটা পরে দেখা যাবে। শিলিগুড়ির মধ্যে বিক্রি হয় নাকি বাইরেও যায়? বাইরে পাহাড়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, সেখানে এখনো তো তেমন কাস্টমার আসেনি। পাহাড়েও কি বড় বেশি চাহিদা নাকি ছোট? এই এমন সাইজের গুলো, ছোটও যায়। আচ্ছা, আপনার নাম? উদয় দাস। ব্যস্ততা তো এখন কাজের টাইম, ঠান্ডা, আর ঠান্ডায় কাজ করা কঠিন, সকালে কাজ করা কঠিন। এখন এই জিনিসের দাম তো বাড়তেই আছে, জিনিসের দাম তো কোনোটাই বাদ নাই। হ্যাঁ, সব জিনিসের দামই বেশি। মূর্তি চাহিদা শিলিগুড়ির বাজারটা সবাই আশা করে পরে কেনার। হ্যাঁ, সবাই আমাদের ওই সরস্বতী কাজে তেমন ইনকাম নাই, খাওয়ার পয়সায় চলা কঠিন। না, ওগুলো বাদ দিয়ে দিছে। এখন আর কলেজে বড় পূজা করে না, কম পয়সায় পূজা করে। এইসব ঠাকুর নিয়ে যায় কম পয়সা দিয়ে, এদের বেশি পয়সা দিয়ে ঠাকুর নেয় না, আগের মতো নাই। ওই পূজার দিন আসে, পূজার আগের দিন আসে। হ্যাঁ, এই তো ওই শিলিগুড়ির বাজারটা নষ্ট হয়ে গেছে, ওই জন্য আমরা তেমন এই ঠাকুর বানাই না। হ্যাঁ, সেরকম না, ওগুলো অর্ডার হয় না, ওই আগের দিন আসবে, এরা আগের দিনই নেয় এরা। হ্যাঁ, ছোটই নেয় বেশি, বড় ঠাকুর কম পয়সা দিয়ে, সবাই তো কম পয়সা দিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। ওই জন্য আমাদের এখন ওই রকম ঠাকুর বানাতে ইচ্ছা করে না আর কি। হ্যাঁ, এই যে এখানে যা আছে এইভাবেই বানাচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, এই শিলিগুড়ি লোকালি বিক্রি হবে, আর বাইরের ভিতরে পাহাড়ে যাবে কিছু। হ্যাঁ, পাহাড়েগুলো ঠিক আছে, বড় ছোট সব মিলেই যায়। আমার নাম শ্যামপাল।